ढाई महीने से लापता जुड़वा बहनों की तलाश के लिए पुलिस ने लगाए गुमशुदगी के पोस्टर। जुड़वा बहनों की सूचना देने वाले शख्स के लिए पुलिस ने की इनाम की घोषणा। घटना पांडेश्वर विधानसभा के कुमारडी बावड़ी पाड़ा की है, जहां 2.5 महीने से 2 नाबालिग जुड़वा बहनें लापता है। इस मामले को लेकर परिजनों ने पांडेश्वर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने थाने में प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जुड़वा बहनों को ढूंढने में असफल रही। अब पुलिस ने गुमशुदा जुड़वा बहनों का पोस्टर जगह जगह पर लगा दिया है और यह घोषणा किया है कि इन बहनों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं इस विषय में परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस उनके बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है तो इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। তাই আমি চাই যে সিবিআই হাতে দিন দু তো সিবিআই খুঁজুক, এইটুকু আমি চাই। আর পুলিশের প্রতি আপনাদের ভরসা নেই? পুলিশের ভরসা নাই, পুলিশরা তো পাচ্ছে নাই। পুলিশরা তো আমাকে শুধু বলছে তুমি সন্ধান দাও, তো আমি কোথায় সন্ধান জানবো? আমি তো যদি জানতাম তাহলে তো আমার ছেলেগুলো পেয়েই যেতাম। পুলিশের কোনো আর ভরসা আমার কাছে নাই, এইটুকুই আমি চাই। কতদিন হলো আপনার মেয়েগুলো নিখোঁজ? মেয়েগুলো আমার হয়ে গেল 2.5 মাস হয়ে গেল। আজকে 1 মাস টাইমিং ছিল, 1 মাসের মধ্যে এখন কোনো খুঁজের খবরই নেই। আর আমার ঘরকে তো কোনো খবর দিচ্ছেও নাই, এসে পড়ে বলছেও নাই। আপনারা থানা গেছিলেন? আমরা এখন আর থানা যাইনি। যখন থেকে আমরা ইংরেজিতে পুলিশের সাথে দেখা করছি, ওই পার্কে এসেছিলো তখন একবার বললুম। আমাদের এখন যাওয়া হয় নাই, ছেলেটা ধার ধার দৌড়ছে, ওই জন্যই যাওয়া হয়েছে নাই। তো যদি তো পুলিশে বলে তো আমরা যাবো, কেন যাবো না? কি নাম আপনার? আমার নাম মন্দিরা বাউরি।